ଏମିତି କୋତ କୋତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କୁଲୁ କୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। भाई शुणु आपण जो टाइप फिल्म खोजते से टाइप फिल्मटा मिल जाव थरे खाली स्क्रिप्टा देखूँ एते सबू अच्छी एक्शन रोमांटिक जहाँ खोजे बहुत बढ़िया अच्छी आउ देखी दिखाँ आप पसंद कर सारापर फिल्म स्टार्ट। ये स्क्रिप्ट केते फाड़ अच्छी स्क्रिप्ट 15 प्लस गुणी दिंतु पढ़ी ये स्क्रिप्ट कथा छाड़ तो हीरो किए आगे कहल हीरो किए हीरो हीरो कथा कही हेनी आमर एपटर आग धाड़ीर हीरो से आगर माने सबू फिल्म माने प्रथम रु 10 पर्यंत जिते फिल्म अच्छी आगे जाइनी से ना कहीं कौन असुविधा है ना कौन जाई पाइला ताठू टॉप नहीं आउ कौन सी दे पारिबो तो हाँ बेस्ट आउ जो हीरोइन हिरोनी सेमती आग धाड़ीर हिरोनी घर्षण घर्षण सीन अच्छी ना घर्षण पूरा रंपा रंपी सबू सीन अच्छी तो हाँ नहले फिल्म हिट हेबनी रोमांटिक अच्छी रोमांस अच्छी हाँ एते रेप सीन भी अच्छी रेप सीन अच्छी हाँ केत जण रेप करिवे 4-5 जण माने कौन पूरा रेप कर देबे जबरदस्त सीन रहिबो लोक उठिबेनी कोरोना टाइम टा सैनिटाइज करिवे तो से आपण चिंता करंतु टोटाली आग पछ ऊपर मुंड साइड सबू सैनिटाइज हम तापर रेप सीन से अवहेला नहीं है से सीन परफेक्ट आस व्यस्त हूँ आप बजेट दिंतु मु फिल्म देख सुपर हिट कर रखी बजेट विषय रे तुम किसी कहनी है मोर युगांडे 4टा फैक्ट्री कोटी कोटी टंकार बेपार बजेट टेंशन नहीं मोर हिरोइन टा टिके मार्का मरा हिरोइन दरकार आउ टिके रंपा रंपी आउ घर्षण सीन टिके हेले जीवो आपन जेमिति कहबे सेमिति बजेट रे टेंशन हो ठीक अछि आउ खाली मते एति कुह हीरो जो फिल्म ओडा आगुरु करथिला जो कहउतला आगो धाडी रो हीरो बोली से कोन फिल्म नाटा मते टिके कह मु टिके गूगल रे सर्च करी देखिबी ओहो से कथा सुन निया लागि गेला म संसार हां देखिना दी निया लगे संसार डाटा सरी जाइए काल राति मु देखी देइथिली से टिके फिल्म हां डाटा सरला मु केम देखेबी ओके तुम तो हीरो आनिबो तुम कहलो आगो धाडी 10 धाडी जे चल ए स्क्रिप्ट रेडी तो खुशी मु स्क्रिप्ट पढिनी मोर हीरो हिरोइन दरकार रंपा रंपी सीन घर्षण सीन दरकार आउ किछि मोर दरकार नै सेटा हेले फिल्म हिट हो ठीक अछि बजेट केते रखियो कोन बजेट तमे आगुर जो फिल्म ओडा करजो जो सुपर हिट फिल्म तार बजेट केते कोन थिला सी हाफ डेढ़ भीतर अच्छे हाफ तेल ना आप उल्टा सब जाइले ओडिसा को एबे आइते सेति पे बुझी पारने तो मते बुझे के कहले मु बुझिबी ना आपण भाषा हम जाननी केंत कहबी हम युगांडा भाषा जाननो हमर दुई अछि हाफ अछि सब प्रकार अछि दुई है जो हीरो जो फिल्म ओडा सब ब्लॉकबस्टर फिल्म ओडा सब करथिला आगुरु तांकर बजेट सब केंत कोन थिला हाफ डेढ़ अपन 3-2 भीतर कोना 3 अकाउंट चेक करिया पड़ियो 3 थिले सिना कौन कहते कंपानी 10-12 कंपानी युगांडा रे ना एपडू पुनी कम फिल्म हिट हेई परिबनी ना फिल्म हिट हो हेई परिबनी अरे रंपा रंपी सीन घर्षण सीन रखिले सब हिट केमदी बजेट आपण फिक्स करना दियो बजेट एटा 2 हबो 2 बजेट मु कहउतली 2 ओडा राउंड फिगर 2 कर दियो हां 2 फिक्स कर 2 फिक्स तो हां ठीक है हेई जीवो तो 2 आज मु डाकी दोची कोन डाकी दो सिग्नेचर कर देबे आज डकेई सब एबे डाकी दोची हला 2 टी देखा जोर लागले एबे संग संग डाकी दो हां एबे संग संग के समय लागियो काम साइला गोटे सेकंड हां डाकी दो वेट कर दो छोटो इधर आस्तीन
ଭାଇ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଶୁଣ ହଁ କହୁନ ଇଏ ହିରୋ ହବ ଇଏ ହିରୋ ଇଏ ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିଗଲି ଧୋଇ ବି ପଳେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନହେଲେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ବୁଡ଼ିଯିବ ହେଲା ନା ନା। ମୁଁ ହିରୋକୁ ଡାକୁଛି ଏ ହିରୋକୁ ଡାକୁଛି ତ୍ରିବାସ गिरिबाज सर आसंतु ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛ ଏଇ ତ ଭାଇ ଶୁଣ ଏଇ ଭାଇ ଶୁଣିଲ ଏଠି ଗଲା ଇଏ ସେଭଳିଆ ପିଲା ନୁହଁ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆସିକି ନଜର ପକେଇ ଦଉଛି ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ନୁହଁ ଆଉ ତା ଦେଖ ଆସୁ ଆସୁ ତା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖିଲେ ନା ନାଇଁ पूरा फुल दमदार परफॉर्मेंस आप व्यस्त हूँ हिरोनी देखिए हिरोनी भी डाक देती सिग्नेचर कर सलोनी मैडम डाक सलोनी मैडम जल्दी आसंतु ଏ ଗୋଡ଼ ତଳେ କ'ଣ ଚାଷ ହକ୍ କର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେଲାଣି ହକ୍ କର ଚାଲ 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 ଟିକେ ବୁଲ ବୁଲ ସେପଟେ ନା ଏପଟକୁ ବୁଲ ଏପଟକୁ ବୁଲୁ ନା ଏପଟକୁ ବୁଲ ପଛକୁ ଟିକେ ଗଲ ଟିକେ ପଛକୁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ହବ ए भाई ए को पेंट फेंट को खोललानी एठी हां खाई कैसे लगे तो ठीक है टाइड यूज सेमिति किसी नहीं हिरो देखो एटा सेमिति किसी नहीं है सुन एठी ये कहते तुम आग धाड़ी 10 धाड़ी जाइछ डाइटिंग फाइटिंग टे कर पखाड़ फल एते खाओनी ना सर कौन टे ए ओडिसा रे तळ रही सर सकाळ से पखाड़ सुखा तळ हे जाउची टिके पड़े जी पखाड़ ओडिसा तो सही पखाड़ हिरोइन तो देखिले भावुची विलेन मान डाकीदवा जो विलेन क्यारेक्टर करेंगे डाकी साइनटा करदे भावुची आज तो टाइम अच्छी बहुत टाइम अच्छी आज टे स्टार्ट करदे विलियन भी पळै छथि आज हाँ आज घर्षण सीन हे जिवो घर्षणटा एत शीघ्र कौन टाइम से घर्षण हेनी समय आउ कौन गोटे रोमांटिक फंड कौन करदे गोटे रोमांटिक रे कौन सेडा अछि रंपा रंपी अछि ए बहुत खरा खरा होनी किसी डाके डाकिलु डाकुनु हुड़ बे कौन भाबुचु कौन राका कम हियर विलियन फिल्म रो विलेन डायरेक्टर सारे हाँ सबू हैला समस्त आसिले कैमरा वाला कहीं कैमरा लगेबटी ना सेटा तो मेन जिनिस सी भी रेडी अच्छी एमाने पळै आसिले माने कैमरा आसीबो हैला भलो कैमरा तो भलो कैमरा माने कैमरा मैन आसू कैमरा देखिए तापर भलो मद पचारिबे कैमरा वाला कहीं समस्त आइसे हाँ आसो आसो हाँ तमे आसो आसो ये को ये पुओ नुनी भलिया कैमरा हिची इधरे शूटिंग हबो एई छोटो कैमरा रे बड़ बड़ फिल्म हेची समस्त पहुँच गले मते आपण टंकाटा छाड़ंतु काम स्टार्ट हबो एमान सब अछंती एमानकर सिग्नेचर करे नियंतु मु टिके हला कोन कहू कुआडे जीवे की अरे मते तो लागलान दुई मु से पता जाई पर धरन करथा
ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବି। ରହ ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟସ୍ତ ତରତର କାହିଁ ହଉଛୁ? ଏ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯାଏ। ହିରୋକୁ ବସେଇ ଦେ। ହିରୋ ବସ। କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲଣି ବସ। ନା ନା ବସ ଠିଆ ଯା ତମେ ଠିଆ ଯା ତମେ ବସନି। ତମେ ଜବାନ ଟୋକାଟା ତମେ କ'ଣ ସେ ହିରୋଇନଟା ବସ ଝିଅଟା ଝିଅ ଏଠି ବସ ହିରୋଇନଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଟା ନାଳୁଆଟା ନା କ'ଣ? ହିରୋ କ'ଣ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ହିରୋ ସାର୍ ଦ୍ରିବାସ ସାର୍, ପ୍ରଭାସ ସାନ ଭାଇ ସାର୍, ଦ୍ରିବାସ। ପ୍ରଭାସ ଜି ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଥିଲା ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ନା ନା ସାର୍ ସାର୍ ସେଇ ନା ସାର୍ ଯୋଉ କାଠ କାମ କରନ୍ତି ପ୍ରଭାସ ଓଝା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସାର୍, ଦ୍ରିବାସ ଓଝା। ତମେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ 5-6ଟା କରିଥିଲେ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କରିଥିଲି ସାର୍। ସାର୍ ତେଲୁଗୁରେ 2ଟା କରିଥିଲି, ଆଉ ଆମର ବିହାରରେ ଭୋଜପୁରୀ 2ଟା କରିଥିଲି, ସାର୍ ଓଡ଼ିଆରେ 1ଟା କରିଥିଲି ସାର୍। ନା ଟିକେ କହିଲ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ? ସାର୍ ତେଲୁଗୁଟା କରିଥିଲି ସାର୍, ବାହୁବଲି 4ଟା କରିଥିଲି ସାର୍। ବାହୁବଲିଟା 4 କରିଥିଲି, ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍। ପଥରଟା ଟେକୁଟୁ ସାର୍ ପ୍ରଭାସ ଟେକିଥିଲା ନା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାର୍, ପଥରଟା ଟେକୁଟୁ ସାର୍ କାନ୍ଧଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ ଫିଲ୍ମଟା ଅଧା ସାର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ମେରା ବଦଲା। ତେଲୁଗୁରେ ସାର୍ 2ଟା କରିଥିଲି, ସେ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି ସାର୍। ବାହୁବଲି 4 ଗୋଟେ ଅଛି ସାର୍ ମୋର, ଆଉ ମେରା ବଦଲା ଗୋଟେ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ସାର୍ ସେଇଟା ବଦଲା କ'ଣ କି ସାର୍, ବଦଲା ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି ସାର୍। ଯାହାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ସେ ମରିଗଲା ସାର୍, ତ ବଦଲା ପୂରଣ ହେଇପାରିନି ମୋର ସାର୍। ସେଇଟା ସେ ଅଧା ଅଛି ସାର୍। 2ଟା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିଲାନି? ନା ସାର୍ ସାର୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଭୋଜପୁରରେ ସାର୍ କରିଥିଲି, ପୁରା 2ଟା କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ସାର୍ ଅବାଗିଆ ନା ସାର୍, ସେଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବାବୁଆ କାବୁଆ ସେଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ସାର୍। ଆଉ 2ଟା ସାର୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଖାଲି କରିଥିଲି ସାର୍। ଓଡ଼ିଆ କରିଥିଲା ସେଟା ନା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟା ଓଡ଼ିଆରେ ସାର୍ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ନିଆଁ ଲଗା ସଂସାର। ସାର୍ ସଂସାରରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିନି, ଲାଗିଲେ ଯାହା ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଟି? ସାର୍ ରିଲିଜ୍ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। କେଉଁଦିନ କରିବେ କେଜାଣି, ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି କରିଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍। ବାଳ ନାହିଁ ଯେ ତମର? ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଶୁଣେଇଥିଲେ ସାର୍, ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ମୋତେ ନିର୍ବାଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍। ଏମିତି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ତ ଏମିତି ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିନି ନିର୍ବାଳ। ସାର୍ ଶୁଣିନା ସାର୍, ସାର୍ ଧନ ନଥିଲେ ନିର୍ଧନ, ବାଳ ନଥିଲେ ସାର୍ ନିର୍ବାଳ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଲେ କି? ଆସ ସବୁ ସାଇନ୍ ସରିଲା? ସାଇ ସରିନି, ଆଉ ଟିକେ କାମ ବାକି ଅଛି, ସରିଯିବ। ଏଇ କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ବସେଇଥିଲି। ଓହୋ ଆଉ କ'ଣ ପଚରା ପଚରା ଅଛି? ହିରୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଗଲି, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ 2 ଲଗେଇଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ, ଯାହା ହବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଲିଆନ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯା, ସିଏ ଟିକେ ଘର୍ଷଣ ସିନ୍ କରିବେ ନା, କଥା ହେଇଯା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ଦେଉଛି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଡ୍ କିଏ ଭିଲିଆନ ଭିତରୁ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ରାକା। ଆଗରୁ କରିଛ? ବହୁତ କରିଛି। କରିଛ ତାହେଲେ ନାଇଁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ତମ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ମୋ ବାଁ ହାତ ଚୁଙ୍ଗା, ଇଏ ହେଲା ମୋ ଡାହାଣ ହାତ ଟାଙ୍ଗା। ଏଇଟା ପେଟଟା। ଟିକେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କ'ଣ ତ ୟାଙ୍କ ନା କ'ଣ? ରାଙ୍ଗା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପେଟ ବାହାରିଛି, ରେପ୍ କ'ଣ କରିବ? ସତରେ ରେପ୍ ହେଉଛି, ଆମ ଫିଲ୍ମ ରେପ୍ ହବ। ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଛୋଟ ଡାଇଲଗ୍ଟେ ଶୁଣିବି। ଆମର ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ରାଙ୍କା, ତାଠୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଛୋଟ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଶୁଣିଦେବା। ହିରୋଇନ୍କୁ କହିବ ଡାଇଲଗ୍ଟେ ସେତିକି, ତାପରେ ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଯୋଉଟା ସକାଳେ ଲେଖିକି ଶୁଣେଇଥିଲି ସେଇଟା କହିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ରାକା। ମତେ ଗାଁରେ ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଛକା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ପୁରା କରିଦେବି ପକା। ସିଗ୍ନେଚର କରେଇଦିଅ, ସାଇନ୍ କରେଇଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେବ ମାନେ 88% ହେବ ହେଲା। ଆଉ
ହେଲା ତ ପେମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ କରିଦେଉଛି ଫିଲ୍ମ କାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଶୁଣ କାଲି ଆମର ଭୋର 5ଟାରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଆମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ଗାଡ଼ି ପଠିଆ ହେବ ଆସିବ ଭାରି ତମର ତମେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ଇଏ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ତମେ 3 ଜଣ ସାର୍ ଆମର ଏକ୍ସେଲ ଅଛି ଆମେ ପଳେଇଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସିବନି ତ କାମ ଖାଇବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥର ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ଫିଲ୍ମ କରାହେବ ସଜିବା ଫିଲ୍ମ ସାଇନ୍ ସରିଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ଇଏ ହିରୋଇନ୍ ପୁରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ପଛରେ କହିବୁ ଏବଂ ଆମର ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବାଲିଅନ୍ତା ଟୋକାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ